ورحمة الله تعالى وبركاته. نجيو نكملو l'exercice ديالنا. Alors, la question de A, effectuer les bilans énergétiques sur chaque portion de cycle en calculant la variation d'énergie interne, les différents travaux ainsi que les différentes quantités de chaleur. Alors, nous نشوفوا le cycle ديالنا. عندنا كما كنقولوا واحد transformation adiabatique, compression adiabatique, refroidissement isopore ou détente isotherme. Donc, le calcul ديال le bilan énergétique. Le cas ديال adiabatique اللي هو من A le B, un adiabatique, toujours la quantité de chaleur est égale à 0. Toujours dit par convention, toujours est égal à 0. Alors, le QAB est égal à 0. Ou que tu connais un cycle fermé, c'est-à-dire un delta dl U est égal à W plus Q est égal à NCV delta de T. NCV delta de T. Alors, on a QAB qu'on a est égal à 0. On a W est égal à NCV delta de T. On a T multiplie A. Donc, W de AB est égal à NCV TB moins TA. N est à 48,13 fois 10 à la puissance moins 3. CV c'est-à-dire R sur 2 fois R. 5 sur 2 fois 8,31. Ou TB on a 410,6 ou T on a moins 300. Alors WAP atteint 110,58 joules. Mais le bel c'est un refroidissement isocore. L'isocore maintient le travail, c'est-à-dire par convention, l'isocore est égal à toujours à 0. Alors, on a le calcul de la quantité de chaleur. La quantité de chaleur, on a T de Q est égal à NCV dt plus P TV. Ou le NCP dt moins V dp. Alors هنا عندنا transformation isocore غادي نستعملو هادي اللي فيها الفوليوم isocore transformation isocore عندنا الفوليوم كونستون يعني عندنا T de V تيكال 0. alors الكو يبقى لنا هو NCV TC moins TB. الكالكول ديالها تعطينا هي moins 110,58 جول. alors نمشيو la portion CA. CA عندنا transformation isotherme. Transformation isotherme دائما ناخدوها par convention. Si on a delta ديال U هي W plus Q égal à 0. يعني أن W كتساوي moins Q. alors وكنعرفو أن W العلاقة ديالها هي moins P extérieur ديال V. alors W نحسبوه ما بين A و C هي moins P extérieur ديال V. P extérieur في هاد لوكا عندنا هو لو PA يعني أنا PA moins PA ديال V. يعني عندنا transformation isotherme يعني خصنا نخرجو لي كونستانت ونديرو لا ديريفي نديرو الانتيغرال ديالنا. عندنا P est égal à PA VA تيكال PA VA تيكال NRTA. يعني نجيو نعوضو P يعني هاديك هي NRTA sur V ونخرجو لي كونستانت اللي غتكون عندنا هي هادي ويبقى لنا موان NRTA لو لوغ ديال VA sur VC اللي غتعطينا موان 94,26 جول. وهنا كما قلنا ان دو بي كتاكل موان كيو يعني ان الكيو سي ا تجينا هي 94,26 جول بوزيتيف. الا جينا حسبنا الدلتا ديال يو ا بلس دلتا ديال يو بي يو ا بي بلس دلتا يو ديال بي سي بلس دلتا يو ديال سي ا تعطينا زيرو. يعني عندنا ديال سيكل فيرمي دلتا يو سيكل تيكال زيرو. Question C. Un tel cycle caractérise une machine thermique. Peut-il s'agir d'un moteur? Commenté à l'aide de l'énoncé de Kelvin du deuxième principe de la thermodynamique. Alors, on sait que pour un moteur,
احنا كنعطيو واحد لا chaleur Q وهو كيعطينا لو travail وديك لو travail تيكون négatif pour le système و لا chaleur اللي كنعطيو تكون positif. par contre les machines تكون كنعطيوهم واحد W positif كيعطيونا واحد لا quantité de chaleur اللي هي négative. alors في هاد لوكا ديالنا نحسبو ان W ديال AB plus W ديال BC plus W ديال CA اللي هي W total غادي تعطينا واحد لا فالور كي بوزيتيف. الوغ من هنا كنستنتجو ان دابخي لو دوزيام برانسيب ديال كيلفين ان ما يمكنش le système ne peut pas être un moteur car le W est supérieur à 0. C'est pour ça. On a W ديال AB égale 110,58. W ديال BC هي 0. Au CA on a égal moins 94,26 égale à valeur positive égale à X positif. Alors c'est pour ça qu'il ne peut pas être un moteur.